For today's video guys, nangaligo na po ng mga pilingon. Kaya naligo man ang mga little bossing. Dapat madaming yaya dapat ang kasama. For safetyness. Safetyness! Ay, lagi sig in English kay wa ka nagkadimao. Ganahan jud mi guys kung maligo na ang among bata no kay makaligo pod mig apil. Nindot ka adyo ag weather. Oh. Nindot ang palibot, tahimik. Na ako perme diri no pero maora ko makaligo og naa sila madam diri ah. Gusto man gud na ako maligo gud kaso boring ka adyo kung ako ra usa dili man pud ko banan sa akong banana bells. Oy kay mahatlok man siya maligo kay basin kuno kasab-an ni sir. Bisag okay ra gani ni sir og mga ligo medera. Dili lang jud ko ni ja ubanan. Dili jud ja makigbanding na ho. Mao nang happy ka adyo ko og naa sila madam dire kay maka-swimming pug ko usahay kung mo-swimming ang bata. Wa man goy lami guys maligo uno ba kay kauban boring ka adyo. Aw kay Valentine's man, aw kadawat tag chocolate og kanang sanina. Magpasalamat dai mi sa among bossing no kay gihatagan gihapon mi og pang Valentine's namong duha ni Vincent. Thank you bossing. Thank you madam. Yabot family. So pagkahuman og ligo kay nagutom man kay Valentine's man pod. So nanaog mi diri sa beach. Gipauban ko sa akong bossing kay aron pud kuno kung makanaog diri Kay makanaog ra jud ko diri guys kung naa sila madam diri Kay kung wala na diri permi sa balay. Tanawa guys kung unsa kanindot ang palibot. Oh. Diba? Ma-refresh jud imong utok diri guys. Kung naa ka diri kanabang di nimo mahuna-huna na mga daghan ka adyo mga problema. Kanang ma-relax jud imong utok ba nga way huna-hunaon sa kung di mag-relax. Ang purpose nga nung hingnaog dire sa beach kay aron man ni hapon ang ending nagsugba-sugba na laman tayo nga ning marshmallow kay fully book man kaadyog mga kuan nila kan-anan, why table, why available. Ang ending uli sa balay adto man ni hapon.